Die verreikende implikasies van klimaatsverandering vereis dat ons in landbou ons groenhuisgasvrystellings verminder, terwyl ons koolstofvaslegging opstoot. Aan die een kant is koolstofbelasting bedoel om vrystelling dit af te dwing, terwyl koolstofkrediete die aansporing is om groener praktyke aan te gryp. Maar meer kompleks as die is die Carbon Border Adjustment meganismes, verhoogde uitvoervereistes of regulasies en komplekse marktoegang implikasies wat volhoubaarheid op grondvlak gaan beïnvloed. Dis my eer om vandag hierdie gesprek te lei. Ek is Annelie Hatting, ek is 'n nuusanker op ENCA en ek is 'n kommunikasiespesialis by Brand Republic. Saam met my op die paneel het ons 'n klomp kundiges vir julle bymekaar gesit op hierdie vakgebied. Dr. Andrea Kamfer, geluk op die doktoraal. Dankie. Andrea is die senior bestuurder vir volhoubaarheid by Standard Bank se agribesigheid divisie. Michael Lilja hier aan my regterkant is direkteur by Horizon. Hulle is leiers in landbou koolstofkrediete. En heel aan die punt, Kobus Pinaar, hy is die tegniese bestuurder van voedselsekuriteit by Woolworths. Baie dankie vir julle teenwoordigheid, dat julle so bereid is om julle kennis vandag met ons te deel op hierdie. En ek moet ook by sê, groen koolstof is dalk 'n bietjie van 'n misleidende, baie breë tema vir die gesprek, maar ons gaan onder daardie titel 'n hele klomp goed aanspreek. En ons kop somme weg, dit is natuurlik breër net as koolstof. Ons praat van groenhuisgasvrystellings, ons kan nie in isolasie daaroor praat nie, dit moet 'n groter prentjie wees, en ons moet breër kyk na volhoubaarheid binne die konteks van klimaatsverandering. My eerste vraag aan julle, net om ons af te skop, ek wil dieselfde vraag aan elkeen van julle vra, as julle net so 'n bietjie vir ons konteks kan gee oor hoekom koolstof op die oomblik so brandpunt is. What are some of those key things that people are worrying about? Wat oor hulle praat? En waarna hulle begin kyk vir die toekoms? Ons kan sommer hier by jou begin, Michael. Sure, thank you, Annelie. If it's all right, I'll talk in English. So carbon has always been as important as it is now in the soil for farmers. It hasn't gotten more important. But there's some elements that have come together that basically the time is ripe that the research is coming together, industry, the realization of climate change and what impact that will have on farming, on other sectors as well. So everything is coming together, and then there's other technologies and so on, all these practices that we're learning about now and seeing how they're working. It's an exciting time. And yeah, I think there's a good future for farmers that can understand how carbon functions in the soil. Dankie. Die hele gesprek rondom klimaatsverandering en die verskillende tipe groenhuisgasse, koolstof is natuurlik een van die sonnebokke, maar landbou spesifiek het hierdie ongelooflike potensiaal, nie net om die koolstof te sekwestreer nie, daar's ook geleenthede wat daar uitkom, maar is ook 'n bydraer tot die vrystelling van koolstof deur ons insetkostes of ons insette te kyk op plase. Van 'n finansiële perspektief af, en ek dink is baie keer vra die boer, ja, maar wat wil die banke hê en hoekom gaan ons gedwing word en wat gaan van ons verwag word? Ons het meer druk deesdae om ons financed emissions, en jammer nou vir die Afrikaans nie Engels, maar ons financed emissions op te rapporteer. En dit word dan natuurlik na sekere tipe bedrywe toegeskryf, van jou lewende hawe wat hoë vrystellings van metaangasse het, tot jou droëland of jou dryland crops, your normal horticulture practices. So ja, ek dink waartoe die wêreld gaan is, ons moet begin ons koolstofvoetspoor meet. Nie net 'n plaas nie, maar individu ook. En die voordele wat daaruit ontlok kan word, is wat ons almal nog half probeer plaas. Wat beteken dit vir ons en wat van ons verwag word? So dis 'n baie nuwe konsep en ons leer maar. Ja, nee, baie dankie. Dis 'n baie interessante vraag. Vir ons aan die markkant is dit na 14 jaar wat ons met ons boere op so 'n program werk waar ons
boerderypraktyke probeer die koolstof bietjie verminder, die emissies wat ons maak en die koolstof in die grond sit, sien ons definitief dat daar groot finansiële voordele is as jy dit reg doen. Moet dit nie te haastig doen en nie te stadig doen nie. 'n Ander groot ding is markte gaan al hoe meer gemeet word aan hulle bydra tot die groter klimaatsverandering en die kopers veral. Ons voel die druk dat as ons nie werk aan ons koolstofvoetspoor in ons scope 3 soos hulle sê nie, en dit is ons boere, dan gaan ons definitief bietjie probleme begin optel by ons aandeelhouers in Woolworths. So daar's definitief druk van die mark se kant af, maar ons sien ook daar's finansiële voordele vir die boer self. Al gaan Suid-Afrika na 0 toe, glo nie ons gaan baie bydra tot die groter prentjie nie. Ons voel net die resultate van wat ander groot lande wat baie emissies in die lug sit. So vir ons gaan dit oor, kom ons kyk dat dit vir die mark aanvaarbaar raak, van ons kliënte wat by ons kos koop begin vra oor dit, wat nooit gebeur het 5-6 jaar terug nie. So dit begin al te gebeur, hulle wil weet, wat is die voetspoor van hierdie kos? So ja, en dan die groot ding is vir koolstof in Suid-Afrika is dat dit loop hand aan hand. Goeie koolstofbestuur op 'n plaas loop hand aan hand met goeie waterverbruik. En ons is een van die droogste lande in die wêreld, 38ste droogste land in die wêreld, en 15de in Afrika. So dit is baie belangrik vir ons. So daar is baie komplekse oorwegings in die een gesprek en dit is moeilik om die goed van mekaar te skei, maar ons gaan so hier bietjie vat, so bietjie daar vat en kyk waar kom ons aan die einde van die dag. Ek wil sommer direk terugkom na jou toe, Kobus. As ons kyk na nuwe wêreldregulasies, het ons al moeilikheid in Europa gesien, waar die boere gedink het, dis nie lewensvatbaar nie, hulle het teruggedruk. Wat is jou perspektief oor hoe implementeerbaar nuwe vereistes gaan wees? En op die oomblik weet ons nog nie wat al daardie vereistes gaan behels nie. En dan ook met spesifieke fokus dan op herlewingslandbou waar julle by Woolworths so spesifiek na kyk. Ja, eerstens wat in Europa gebeur het, dit was so 'n tipe van 'n ek sou vir jou sê wat jy doen op die plaas en jy beter dit doen tipe houding van die regerings daar. Dit is vir my maklik om daaroor te praat want ons is nie daar nie. En tereg het die boere teruggedruk. Jy weet, party boere wat melkerye het is verplig om van hulle beeste te verminder. Sonder dat die prys van hulle produk opgegaan het. So jy self wat 'n salaris verdien, as iemand jou salaris vat en 'n kwart daarvan afsny sonder enige rede, dit nie eenvoudig vir jou sê jy moet dit doen. Jy gaan dit nie ligtelik opvat nie. So goed vir daai boere wat teruggedruk het. Vir ons het in die groen landbou is baie belangrik dat ons het in Suid-Afrika en wêreldwyd het ons 'n verbruiker wat onder druk is al hoe meer. Die besteedbare inkomste van verbruikers raak al hoe minder. Ons het 'n landbousektor wat geweldig gebuk gaan onder verhoogde insette wat kom. So hoe balanseer jy nou die verkoopprys met die koste op 'n plaas? En koolstof is een van daai weë wat ons kan gebruik sodat ons meer effektief op 'n plaas kan wees. Dit is ongelukkig nie 'n vinnige oplossing nie. Dit vat tyd. Maar hoe gouer 'n boer begin om sy plaas se koolstofvoetspoor te verminder, deur koolstof in die grond te sit of sy insette minder koolstof te maak, dan hoe beter vir homself, vir sy finansies. En dan kan hy 'n produk wat 'n goeie kwaliteit is teen 'n aanvaarbare prys op die mark sit. So daar's hierdie persepsie, dink ek, dat nuwe vereistes, nuwe regulasies, veral wat uitvoermarkte aangaan, dat dit meer gaan verg van boere, administratief, in terme van monitering. Hy gaan moet geld spandeer om aan al die regulasies en vereistes te voldoen, maar daar is met ander woorde vir hom 'n bietjie van 'n uitweg. There's carbon credits smoothing the road. Michael, perhaps you can kick us off by telling us what they are and how they work to act as an incentive. Sure. So carbon credit has been around for a while, but it's only now in recent years where it's getting a bit of traction, and the market is definitely going through a consolidation phase. So it's an exciting time for that as well. A carbon credit represents 1 ton of carbon dioxide that is either sequestered, so removed from the atmosphere, or that
where the emission is avoided or reduced. An emission that would have happened is now avoided through the funding of it into some technology or some practice like regenerative farming. So there's an opportunity for regenerative farmers to sequester carbon, and there's large corporates who themselves have emissions, and usually they try themselves to reduce their own emissions, but the world can't stop turning in a day. If something needs to be produced and the technologies don't exist to produce it at net zero, there will be emissions. And those residual emissions that they can't reduce, the idea is that they support projects such as regenerative farmers to adopt these practices, make it easier for them to adopt these practices. It is, for regenerative agriculture specifically, it makes sense with or without carbon credits. But carbon credits can make it a bit easier, and just that little cherry on the top to convince the farmers to do that. So I'm a lay person, and I'm trying to understand certain of these concepts, and maybe a comparison is helpful. So there's good carbs and bad carbs, right? And so there's good carbon and bad carbon. As I understand the bad carbon, it's when it's an emission, when it's in the air where it shouldn't be. But carbon is good in the soil. That's what helps plants grow. But now it's not a direct correlation. You can't take it out of the air and put that, say, it doesn't quite work that way. So how is that shift going to work between, offsetting your reduced emissions, and then do you also get credits for what you put into the soil? For instance, like carbon-enriched fertilizers, does that also score you points? Yeah, and maybe I can add to your comparison. It's a good comparison. But carbon dioxide in the atmosphere is actually also a good thing. Plants need it to photosynthesize and grow. But you're right. I failed biology. No, absolutely not. Currently, we have too much of it, and that is causing issues globally, and not just climate change, also other gases. That's maybe one element I missed out previously. Methane, nitrous oxide, and so on. All of those also get converted or compared to carbon dioxide. It's almost $1 of greenhouse gas currencies. So reducing all of those emissions also can generate carbon credits. But you're exactly right. If a farmer can build his carbon in the soil through, you mentioned a carbon product, composting or manure and so on, but there's other practices as well. No-till or reduced tillage keeps the carbon in the soil for longer, and builds that soil structure to improve how much carbon you can have in your soil. Cover crops adds biomass, more photosynthesis, more energy converted into biomass that builds carbon as well. So there's lots of practices that can be done, and I don't want to get too technical maybe about the practices. We're going to come back to you in a moment there. Andrea, wat is Standard Bank se rol in die koolstofmark? Waar speel hulle? Wat is hulle geloof, hulle beleid? Waarna streef hulle? Dankie Andy. Ek dink net om te noem is ons promoveer klimaatslim landbou ook, en hierdie konsepte voer so goed binne in hierdie hele beweging waar ons probeer herlewingslandbou meer by ons boere ingedring kry sodat hulle dit meer aanneem. Standard Bank se posisie spesifiek tot met koolstofkrediete. Ons het 'n handels tafeldesk, 'n trading desk, daar so vinnige translation, maar ons verkoop op die internasionale mark koolstofkrediete, en ons probeer ons kopers en verkopers met mekaar op die internasionale mark bymekaar kry. Soos byvoorbeeld, hier is 'n paar koolstofprojekte in Suid-Afrika reeds geregistreer wat krediete al klaar aflewer, en ons sal nou byvoorbeeld 'n maatskappy soos 'n Microsoft wat ons weet wêreldwyd al reeds baie krediete koop, met mekaar naby mekaar bring. Dan is ons ook besig om te kyk hoe ons meer projek ontwikkelaars soos byvoorbeeld Horizon
te kan finansier in hierdie hele proses. Dit is 'n baie duur projek om te implementeer, om 'n carbon projek te registreer. Het sy dit nou herlewingslandbou is of dit is nou bosbou, biogas, biochar, al hierdie tipe projekte en omdat dit ook internasionaal geakkrediteer word. So daar is 'n tipe van 'n groot, insetkoste wat daarin gaan. As ons ook kyk na die boer, as die boer na ons toe kom en hy wil nou sy landboupraktyke van konvensionele praktyke na herlewingslandbou, is daar ook 'n groot koste wat gepaard gaan en die hele J-kurwe wat ons van praat in ekonomie, waar die eerste paar jaar mag jy dalk 'n verminderde produksie of uitsette hê as gevolg van die nuwe implementering van praktyke. So ons kyk na die finansiering van carbon credit projects en waarna ons ook kyk wat baie interessant was. Standard Bank was die eerste bank en ons het 'n goeie gevalstudie in Suid-Afrika, maar ook in Uganda waar ons against future carbon revenues 'n projek gefinansier het. So die projekontwikkelaar het na ons toe gekom, sy projek gegee en ons kon op die feit dat hy 'n offtake agreement, en vergewe my vir die Engels, 'n offtake agreement gehad het met 'n sekere internasionale maatskappy, kon ons vir hom op daai voorwaarde geld voorskiet om te sê hierso nou kan jy met jou projek aangaan. En dit dra by nou oor hoe ons rapporteer oor financed emissions, hoe ons dan nou sê wel hierdie is die goeie stories wat ons as 'n bank kan vertel, hoe ons probeer ons kliënte help om hulle eie koolstof te verminder en om hierdie projekte meer impak te gee. Okay, ons gaan nou 'n bietjie ook terugkom na internasionale finansiering vir hierdie tipe oorskakelings. Kobus, ek wil net by jou stop 'n oomblik en hoor baie van hierdie vereistes, die tegnologie wat kom, die marktoegang word deur internasionale of eerste wêreldse lande vasgestel. Ons is 'n ontwikkelende land. Ons kan nie oor dieselfde kam geskeer word nie. Maar ons mense op die grond weet nie aldag wie by daai tafel sit waar hierdie vereistes, regulasies, waar die beleid geformuleer word om te sê, gaan dit vir ons prakties toepasbaar wees? Gaan dit binne die Suid-Afrikaanse en Afrika konteks realisties, relevant wees dat boere dit kan aangryp? Want daar's baie praktyke wat boere reeds op hulle plase het, herlewingslandbou. Dis nie net mense doen dit nie net om iemand vir hulle sê hulle moet nie, hulle doen dit al lankal van dit werk. Hoe sien jy dit uitspeel? Ja, jy raak nou baie belangrike hoe sal ek sê debat aan wat gebeur. Wat baie keer gebeur is jy kry hierdie, soos hulle in Engels sê, terwyl jy nou Engels praat, van ek wil 'n bietjie Engels opgooi, dat ek ook grand klink. Jy kry hierdie signals van oorsee af en die Europese Unie is basies die leier om goed daar uit te sit. Baie keer is dit nie deurdag nie. Wat ons probeer doen in Suid-Afrika is, ons moet uitvoer. Ons kan nie uitvoere stop nie, dit is 'n baie belangrike deel van ons ekonomie. Maar om te gaan uitvoer moet jy nou aan al hierdie voorwaardes voldoen, is dat ons die boere aanraai, kom ons tree 'n bietjie uit al hierdie vreeslike terminologie en name wat hulle goed gee, en kom ons kom terug by die basiese beginsels van doodgewone goeie boerderypraktyke. Moenie jou grond onnodig roer nie. Maak seker jou grond is altyd bedek. Maak seker jy het goeie biodiversiteit in die grond en variëteit in die grond. Bring vee in soveel as wat jy kan. As al hierdie basiese goed en meet, as jy oor tyd nie jou opbrengs verbeter of jou kwaliteit verbeter nie, maar jou insette verhoog, is daar iewers 'n fout. En ons probeer met ons program met die boere werk dat hulle saam met hulle insetverskaffers daai metings doen om te weet dit wat ek doen, gee dit die regte resultaat. Ons wil nie net 'n boksie tik nie om te sê ek doen carbon farming nie, of friendly farming. Dit gaan oor regtig wys die wetenskaplike resultate dat dit wat jy doen verbeter jou grond se struktuur en tekstuur. So met ander woorde is gebruik jy minder insette vir 'n beter opbrengs. Ons sal nooit regtig heeltemal kan wegkom van net kompos gee nie. Baie gewasse het baie hoë energievereiste.
Maar ons moet net seker maak dat ons nie te veel van die goed gee nie. Sodat die verhouding tussen jou uitsette en jou insette, dat dit so effektief as moontlik is. En dit het ook 'n groot ekonomiese voordeel. So wat ek boere aanraai in ons groep is, luister maar wat die slim mense met die dik brille daar van die noorde sê, maar kom ons kom terug by goeie basiese beginsels. En dan sal jy sien, jy gaan vir minder water nodig hê om jou gewas te groei. Jy gaan minder insekprobleme hê, jy gaan minder siektedruk hê. En daar's natuurlik ander faktore wat daarbey inkom. Mens moet nou nie probeer om 'n piesang hier so in die Wes-Kaap te groei nie. Dit gaan nie werk nie. Jy moet ook nou sal ek sê common sense gebruik. So lees op wat hulle sê, maar kom terug by die basiese beginsels van, en daar's baie literatuur deur ons eie universiteite gedoen wat jy kan gebruik vir dit. Suid-Afrikaanse boere word nie gesubsidieer nie, en tog is ons ongelooflik kompeterend wêreldwyd. Ons het groter uitdagings, groter risiko's as baie van die oorseese boere het. En ons boere is, en hier gaan ek weer ook Engels gooi, resilient, innovative, vindingryk, en gebruik reeds baie van hierdie ongelooflike praktyke. Julle as Woolworths het nou obviously 'n redelike goeie oorhoofse idee van hoeveel boere en op watter vlakke het al herlewingslandbou, klimaatslim praktyke, praktyke, natuurboerdery praktyke geïmplementeer. Hoe lyk die prentjie in Suid-Afrika op die oomblik? O ja, jy het verskillende vlakke van waar hulle is, en dis baie belangrik wanneer jy met boere werk. Jy moet in die konteks van die plaas en sy hulpbronne wat op die plaas is en die vermoë moet jy begin werk. Jy kan nie vereis dat van die begin af als 100% reg is nie. So dit gaan oor daai continuous improvement wat jy kry op 'n plaas wat dit is. En dit hang ook af waar ons boere speel en watter sektor dit is. Die boere wat al lankal uitvoer en direk met kopers oor see deel, is baie ver voor. Boere wat byvoorbeeld in die graanbedryf is dat wat nie direk met kopers deel nie, is 'n bietjie agter. So as jy kyk, ek praat nou van 'n Woolworths se boerdery, ek praat nou nie van al die boere nie, waarmee ons werk, is omdat die vereistes vir groente en vrugte en blomme, en is al van vroeg af, hier van die middel 90s af, moet jy al Europe Gap beginne doen het, en al daai vereistes en administrasie en metings beginne doen het. So hulle is 'n bietjie voor. Maar wat ons gesien het is, jy is heeltemal reg, ons het van die beste boere in die wêreld. Omdat ons aan mekaar in die diep kant ingegooi word. En boer maak 'n plan, daai woorde is nie daar net verniet nie, dit het definitief gebeur. So, en ons het groot verbeteringe gesien by die boere self. Nie een van ons boere in hierdie land sal met opset natuur wil skade aandoen nie. Ons moet net seker maak dat jou stakeholders, soos hulle sê in Engels, saam met wie jy werk, jou kunsmismense, jou mense wat jou plaagdoders doen, jou cultivars vir jou doen, jou ekonomie saam met jou op die plaas, jou finansies doen, is dat almal saamwerk, want die een het 'n impak op die ander. Jy kan nie laat die besproeiingsou sonder die grondkundige daar wees nie, hulle moet saamwerk. Dan maak jy vordering, en soos ek sê, meet elke jaar, waar is jy, waar was jy, waar is jy nou, en waartoe wil jy gaan? Beteken die nuwe vereistes dat net boere wat herlewingslandboupraktyke toepas kan uitvoer? Wel, ek is nou nie in die uitvoermark nie, maar jy moet, as jy nie herlewingslandbou toepas nie, en al jou bure doen dit, en die koper oor see het 'n keuse, gaan hy definitief nie by jou koop nie. So, as niemand dit doen nie, dan het die koper oor see, het ons baie keer gesien, as Suid-Amerika ryp kry, dan is enige kwaliteit vrug van Suid-Afrika af goed genoeg vir uitvoer. Maar sodra daar te veel vrugte is, dan speel al hierdie vereistes 'n rol. So jy moet net besop dat jy nie agterraak by jou bure en by jou ander boere nie. Dan gaan jy nie 'n mark hê nie. So wat ek die boere aanraai is, begin by die basiese goed en begin dit toepas. Dit gaan naderhand 'n vereiste wees, maar dit is ten goeie van jou eie finansies ook. Natuurlik in Suid-Afrika moet ons primêre fokus vir ekonomiese groei wees om werk te skep. So ons moet landbou groei,
ons kan net landbou groei as ons uitvoere opstoot. The market is saturated, ons produseer reeds meer as wat ons hier kan gebruik, so ons moet gaan kyk na vergrote of opgestote uitvoere, so dit gaan al hoe meer en meer druk op boere plaas om hierdie praktyke toe te pas, om die monitering goed te doen, om die administratiewe kant goed te doen, te midde van al die druk wat reeds op hulle is. Michael, apart from these additional requirements in terms of monitoring, in terms of administration, how can carbon credits help farmers be better businessmen? Is it something that they can, in the long run, monetize to help put these practices into place? Because we know they take place over a number of years, so if you don't necessarily have the right kind of financing to switch your mechanization, can carbon credits help you do that? I think carbon credits, a better businessman would already make use of carbon credits. So carbon credits is just one of the financial advantages of regenerative agriculture. So, yeah, carbon credits gives you more opportunities. That is funding that you maybe didn't even budget for. And with that, you can accelerate the adoption of these regenerative practices. You can maybe even afford to take a little bit more risk. I absolutely stand with Kobus. Farmers have to be very calculated in how they adopt regenerative practices. Not because regenerative agriculture is riskier than conventional agriculture, it's actually the opposite, but just because it's a change and because farming is risky regardless of the method of farming you use. So implement it, start implementing it, use carbon credits, use other opportunities, other financing, and yeah, I definitely think carbon credits can help with those opportunities. Andrea, jy het vroeër gepraat oor hierdie J-kurwe. Daar's internasionale druk om vriendeliker met die klimaat saam te boer. Maar saam met daardie druk moet daar ook 'n bereidwilligheid wees om partytjie toe te kom met finansiering. Is daar internasionale finansiering wat boere kan help met hierdie J-kurwe? Anlie, daar is baie internasionale befondsing. As jy net kyk na ons regering wat probeer al hierdie internasionale befondsing kry vir hierdie Just Energy Transition, daar is. Maar om hierdie fondse te kry om in ons komplekse bankomgewings, jy weet, fondse te stort, is nie altyd so maklik nie. En dit is iets wat ons opgetel het, ons is in gesprek met baie ontwikkelings, of hulle noem dit DFI's, Development Finance Institutions. Hoe kan hulle beter konsessionele rente vir ons boere gee om te help met hierdie J-kurwe? Dit is natuurlik baie duur om oor te skakel van konvensioneel tot herlewingslandbou, jy weet, as jy onmiddellik omskakel, en dis wat ek nogal, Kobus, jy het ook nogal gesê, jy moet dit stadig doen. Michael, jy het een keer ook gesê, nail it, then scale it. So, jy moet stadig in die proses ingaan, maar jy moet bewus wees wat is jou risiko's, en jy moet weet waar jy eerder moet belê. Nou, hierdie internasionale befondsing, hulle noem dit taxonomies, waar binne in banke nou gemeet word, soos hulle noem dit ook sustainable finance taxonomy. So, as jy sekere praktyke op jou plaas aanneem, dan sê hulle, okay, maar nou kan ons hierdie tipe befondsing vir jou teen hierdie rentekoers gee. So, dit help nou die boer op daai. So, al die banke in Suid-Afrika, nie net Standard Bank, die probeer meganismes kry, hoe kan ons die boer op die einde help om hierdie funding to access these funding internationally. The challenges are there, but it's definitely being explored and there is success stories around it. Ek wou ook net aansluit met waar ons staan van 'n finansiële instelling met hoe jy begin rapporteer oor carbon credits en hoe dit jou ESG, jou Environmental Social Governance rapportering beïnvloed. Banke het ook nou begin die druk kry om meer ESG screening tools of hierdie sigtingsinstrument te gebruik om hulle risiko profiel na te kyk. So ons, jy weet, word vereis van die boer om te sê, wat is jou ESG rapport? En dit is nou heeltemal iets anders van 'n sustainability, jy weet, hoe jy nou onder jou volhoubaarheidsstandaarde rapporteer. So
niemand van ons is 'n kenner op die, maar ons almal leer. En ja, op die einde van die dag moet ons die boer bystaan en seker maak dat ons die regte befondsing en die regte finansiering vir hom gee. Het sy dit nou internasionaal is of ons eie produkte ontwikkel, kyk na volhoubaarheidslenings, goedkoper lenings, vennootskappe wat jy kan sluit met sekere handelaars om beter preferente rentekoerse te gee. So ja, ek dink die banke het almal die druk, maar ons eerste kyk na ons kliënt en hoe ons hom kan help. Want as ons kliënt goed doen, beteken dit ons doen goed. Kobus, is daar ontleikende markte of verbruikersneigings wat produkte van natuurboerdery of herlewingsboerdery produkte bevoordeel en hoe kan boere hiervan gebruik maak om hulle self 'n hupstoot te gee? Ja, jy raak nou 'n punt aan wat ek dink baie aandag nodig het. En dit is ons verbruikers se optrede en dat keuse wat hulle maak is 'n baie kompleks wêreld. In my droom sal ek baie graag 'n kliënt wil hê wat daarop aandring dat hulle weet wat se water en die koolstofvoetspoor van elke produk voor hulle dit koop. Ongelukkig het ons 'n land wat eerste en derde wêreld is. Meer as die helfte van ons mense leef onder die broodlyn. Hy het net R2 en as dit die goedkoopste appel is, dan koop hulle hom, al is dit nie goed geboer nie. Maar dit raak al hoe meer kom dit na vore, selfs van jou lae LSM mense begin ook nou al die vrae vra. En is baie interessant, ons doen baie studies onder ons verbruikers wat die Woolworths kaart het. En daar is 6 vrae wat hulle altyd vra, wat onder die top 6 altyd is. Dit verskil 'n bietjie hang af van die waar hulle lê. Maar die laaste ene is die heel eerste ding wat hulle weet, is dit veilig. Nou veilige kos beteken natuurlik nou residue in jou voedsel. Goeie koolstofpraktyke verminder jou verbruik van plaagdoders. So dit tik daai boksie. Tweede ene wat hulle weet is dit gebalanseerde, is die minerale en die antioksidante en alles, is dit daar waar dit moet wees in die produk. Koolstofboerdery kan dit vir jou gee. Dan wil hulle weet wat kry ek waarde vir my geld. So dis die derde een, en 'n waarde vir geld by ons kliënte is nie net die fisiese prys nie, hulle wil ook weet wat doen jy agter dit. Dan wil hulle weet oor die mense in die voedselketting, jou fabriekswerkers en jou plaaswerkers. Hoe leef hulle, hoe word hulle hanteer? Het hulle soos hulle noem 'n fair lewe waar hulle is? En dan op jou animal welfare, jou dieregesondheid ook baie goed, en dan natuurlik die omgewing. Nou koolstofboerdery tik al daai boksies, het 'n groot invloed op dit. So ek dink in die onderbewussyn is dit al daar, maar ek dink dit gaan vorentoe al hoe sterker na vore kom. Die druk net van die verbruiker is as ek daai volhoubare logo op 'n produk sit, is dit greenwashing of is dit regtig so? En dit is natuurlik nou weer 'n ander debat. En ons sien groeiende aktivisme op verskillende vlakke in landbou. Misinformation, disinformation, het begin toeneem tydens die COVID-19 pandemie. Dit is oral, AI maak nie altyd die prentjie makliker nie, want ongelukkig het verbruikers ook nie die kundigheid om daai belangrike te vra om onderskeid te tref tussen iets wat jy soos jy sê greenwashing is en iets wat regtig baie meer volhoubaar is nie. What does the picture look like, Michael, in terms of credible, established advisors who can help farmers? So we're going to get to the consumer a little bit later, but farmers are also needing credible information. Yeah. There is either too much information, not enough information, or they struggle to identify which are the credible sources. What does that picture look like regarding carbon credits? Sure. So there is a bit of a problem in the agricultural industry. We've got brilliant advisors, and a lot of these advisors are also very passionate about regenerative agriculture. They've seen it work. There is a very good structure. Unfortunately, a lot of farmers get all their advice from consultants who aren't necessarily independent. They give them advice about fertilizer and then sell them that fertilizer, that type of thing. So there is a bit of a structural problem there, and I think
there are channels to reach out if you want advice about regenerative agriculture. Regen Ag SA and so on, and carbon credit companies, they're well connected and they know other farmers doing it and so on. So there is a lot of support if you look in the right places. Are there lots of fly-by-night companies popping up doing carbon trading? Or is that where the future is going, that might sort of be another pitfall? Yeah, there's definitely things to look out for. And I think if a farmer gets approached by someone about this, there's a couple of red flags to look out for. First thing, if they promise the moon, that's likely just marketing tactics, and if they're pressuring you with time and so on, they're trying to sign hectares only and not step into this very long-term journey with you, because that is what it is. A carbon credit partner is going to be a long-term partner for you. So there's various other things to look out for. They have to, I think it's important that they're passionate about regenerative agriculture, that they can relate to the farm in that way, that they communicate well with the farmers, visit them a couple of times per year, get to know their context. Then profit sharing ratios, that's very important and can range quite widely. So what percentage are they taking, what percentage are they giving the farmers, with the farmers deserving and needing to get the majority of the carbon credit revenues. What costs are involved for the farmer, or is it basically free to join? The farmer is obviously responsible for the regenerative practices, planting a cover crop and so on, but in relation to the project, what costs are pushed onto the farmer and what costs does the project developer cover? Those are all important. I think those are some good tools to use. En om terug te kom by die verbruiker, en Andrea en Kobus, julle kan beide hier inspring soos julle passievol voel. Verbruikers, party van hulle voel sterk en eerlik en ernstig dat hulle wil hê die produkte wat hulle koop meer volhoubaar geproduseer moet word, en hulle is bereid om daarvoor te betaal. Ander het die vereistes dat dit volhoubaar geproduseer moet word. Hulle weet nie wat dit behels nie, en hulle is nie bereid dat daai koste by hulle lê nie. Ons boere kry baie keer, hulle trek hulle aan die kortste end waar die verbruiker dink, maar kyk nou weer hoeveel het die vleis, die prys van vleis opgegaan, of die prys van aardappels, of dit moet seker verskriklik lekker wees om 'n boer te wees, want jy maak baie geld duidelik. Dis of die boere of is die retailers wat volgens verbruikers al die geld maak. Wat 'n verbruiker education moet gebeur, en hoe kan alle rolspelers in die waardeketting, want kom ons kyk, dis nie boere se verantwoordelikheid om verbruikers op te voed nie. Dit is nie eintlik handelaars. Rarig, hulle wil nie daai koste aangaan nie. So hoe tel die hele waardeketting daai kostes op om te sê, dit is wat volhoubaarheid eintlik behels, dit is hoe dit toegepas word, dit is hoe dit pryse affekteer, en dis hoekom julle dit moet sluk. Ja, Andrea, kyk nou hier na my kant toe. So Nee, Andrea het eers na jou toe gekyk, sy het nou mooi gedodge. Ja, as jy kyk na die waardeketting, om eerlik te wees, ons voedselbedryf oor die wêreld se waardeketting het baie foute in hom. As jy gaan kyk reg deur die waardeketting van kom ons sê van die grond af tot by die verbruiker wat hulle afval weggooi in die asblik, as hulle klaar is daarmee, post-consumer soos hulle sê, is dat moet die mens gaan kyk waar lê die hoogste risiko en waar is die grootste wins op die oomblik. So ek gaan nou nie in daai debat ingaan nie. So dit is flawed soos hulle sê op die oomblik. Ander ding ook is wat verbruikers nie gebruik nie, is maar die ou ding van demand and supply. As daar nie aardappels is nie, en net een
boer wat aardappels gaan hy 100-150 rand 'n sakkie kry. Dis maar hoe dit werk, want daar is net soveel aanvraag vir die dinge nie, ou wat die beste prys kan betaal. Dan is daar dan die groot ding is van waar daar's te veel marges of margesentrums of winssentrums in die pad van begin tot einde en elkeen vat 'n kat, soos hulle sê. Dit is ook 'n probleem wat moet uitgesorteer word. So wat ons boere aanraai is, maak daai ketting so kort as moontlik. Maak seker jou produk word nie baie bemark nie, want dit verlaag jou prys. Want uiteindelik die verkoopprys is die verkoopprys en dan werk hulle hom net eenvoudig terug na jou toe. So dis een ding wat jy moet doen is, kom nader aan die mark. En dan ook wanneer jy 'n produk groei of produseer, doen jy dit met die eindverbruiker in gedagte of nie? Dis baie keer waar ons, ek dink van ons boere verkeerd gaan, dat ek sal dit plant, jy sal dit eet, tipe ding, en dit werk nie. En dan die groot faktor is dat op prys is dat vermorsing op die plaas. Sal ek sê dat hulle dit nie, dis nie dat die boere dit besef dat hulle mors nie. Ons doen gereeld wat ons noem 'n life cycle analysis van ons produkte. En ek kan vir jou sê in 2007 toe ons die eerste ene gedoen het saam met die Universiteit van Kaapstad, het ons spinasie in Woolworths 75% van dit wat gegroei word, het verdwyn in die ketting. Net 25% het uiteindelik op ons rak. Ons het vreeslik baie geleer met dit. Nou dink net vir jouself die koste aan daai 75%. Nou moet 25% met die res dra. So waste is 'n groot issue in die kos ding. En dan ook wanneer mense koop, ek het die voorreg gehad om nagraadse studies te doen op sustainable development, en ons het in 'n baie gegoede woonbuurt, ek gaan nou nie die naam noem nie, het ons dumpster diving gedoen, soos ons gesê het. En ons het deur die strate gegaan en ons het die mense se asblikke oopgemaak en gekyk wat daarin is. En ons kon van 140 huise kon ons 1.8 ton eetbare kos uit die asblikke uithaal. So as jy al hierdie goed bymekaar in die pot gooi, druk dit pryse op. En ons moet almal in die ketting moet begin hulle deel opdoen, dat ons nie vermors nie. So dis maar wat ek dink mense kan doen. Ek dink Annelie, kan ek bietjie filosofies raak, nou dat ek mos nou 'n doktorsgraad het. So hulle sê ons farmers are price takers, not price makers, unfortunately. En ek het onlangs 'n bietjie met die melkprodusente industrie gepraat en ons het so 'n bietjie gefilosofeer oor waartoe gaan die industrie. En ons moet ook baie bewus wees dat daar iets soos die Gen Z's is wat nou hier onder ons begin kop uitsteek. En wat is hulle voorkeure vorentoe? En no offense. Maar wat ook nou 'n probleem is baie begin nou meer na hierdie plant-based milk jy weet produkte toe gaan, maar wat gaan gebeur met ons dairy farmers op die einde van die dag? Hoe volhoubaar gaan hierdie hele beweging wees? Wat gaan van ons boere word? Gaan ons nog melkprodukte op die einde van die dag 'n aanvraag hê daarvoor? En ek dink kommunikasie oor die goeie goed wat jy doen, dis baie belangrik. Net weer terug na die verbruiker is hoe informed, hoe bewus is die verbruiker van die hele waardeketting en die volhoubaarheid praktyke regdeur die hele, soos Kobus genoem het, die circular economy op 'n plaas. En jy moet daai stories vertel. Waste, afval is definitief 'n groot probleem. En as 'n mens kyk na klimaatslim landbou, probeer jy die hele holistiese waardeketting van boerderypraktyke optimaliseer om seker te maak dat elke produk daar afgelewer kan word en 'n profijt eintlik te kan kry. So as jy afval op jou plaas het, kom ons vat byvoorbeeld 'n wat is dit nou, 'n dairy farm, 'n melkboer. As hy, jy weet, beesafval het, metaan, wat is dit? Die afval van die bees en jy convert dit terug in gas in. Het dit nou natuurlik hierdie waste to energy effek en dit is goed wat jy kan op rapporteer van 'n mitigation. Dit is hoe jy nou koolstof of metaangasse kan sekwestreer, dis seker praktyke. Ek was toevallig hierdie week by 'n konferensie waar hierdie data-analise maatskappy gesê het vir elke lemoen wat jy weggooi, gooi jy 50 liter water weg. En dit is hoeveel data hulle versamel het en hoe waterintensief sekere jy weet praktyke of
kommoditeite en so is. So om seker te maak dat jy jou afval reg bestuur op 'n plaas is baie belangrik, maar ook dan natuurlik deur hierdie hele waardeketting net weer terug na die verbruiker sodat hy bewus is dat dit is 'n holistiese boerderypraktyk. Hoe 'n mens dit gaan kommunikeer, ek kan nie sê dis die boer se verantwoordelikheid nie, maar dit is dalk 'n Woolworths se verantwoordelikheid. En julle doen goed. So ek dink dis die mooi stories. Ja, ek dink wat klimaatsverandering betref, is dit waarskynlik almal in die hele waardeketting se verantwoordelikheid om daai stories te vertel. Want as jy vir 'n verbruiker kan sê, die produsent het alles in sy vermoë gedoen om hierdie kommoditeit te produseer op 'n manier wat die minste negatiewe impak en die grootste positiewe impak moontlik op die omgewing kan hê, nou rus die verantwoordelikheid in jou hande om jou nie oor te gee aan voedselvermorsing en daai hele prentjie net by die venster uit te gooi nie. Ons het so 15 minute oor. Ek wil geleentheid gee vir vrae uit die gehoor uit. Ek wil net hê ons moet vinnig 'n paar, as julle elkeen kortliks, paar woorde oor elkeen. Grootste bekommernis wat hierdie hele prentjie koolstofkrediete, klimaatslim, volhoubaarheid, biggest concerns, biggest opportunities, en miskien 'n klein stukkie advies. Sit dit net so paar sinnetjies aan mekaar en dan kan ons vir die gehoor geleentheid gee om hulle vrae ook te vra. Ons begin sommer hier by jou, Michael. Great. Opportunities, this really does work. I've been privileged enough to travel all over the country, visiting farmers who have adopted this long-term or just in the recent year or two. It really, really does work. The risk of it then is there are some individual stories where it didn't work, and typically that is where they went from hero to zero or zero to hero in 1 year. It has to be a calculated approach. So I would say that brings me to the advice part. When you start on a regenerative journey, pray, number one. Buy some books, watch some videos and so on, really get to know the system. Reach out to farmers that have been doing it, and there will definitely be a farmer in your area. There hasn't been a section yet of the country where I haven't met someone who is doing something really fascinating and good for the soil, activating the biology. I would say look at your own practices or the farmers that you work with, and if the goal isn't to leverage biology, to leverage soil life in your farm, to reduce input costs and still maximize productivity all at the same time, then I don't know if they'll keep their farm very long. Currently our farmers are very, very good. We've come a long way already, but there's still so many farmers who are farming just with a chemical mindset. And I often refer to it as it's basically hydroponic farming, using the soil as a medium, just like you would use perlite or something like that as a medium, and you're just injecting it with chemicals. But that's not the way the system was designed. So understand the system, use biology, use that life, and you will increase your profitability. We've seen it everywhere. Andrea. Die grootste uitdaging wat ek kan sien wat tans gebeur in ons landbousektor van 'n regeringskant af is die science-based targets. En dit beteken dat ons moet al hierdie innoverende of al hierdie drakoniese maatreëls wat miskien ergens te lig kan kom, moet gebaseer wees op wetenskaplike data. En dit gaan vereis dat boere moet saamwerk, bedryfsorganisasies, georganiseerde landbou, universiteite, finansiële instellings moet saamwerk om seker te maak dat ons nie uitspeel soos in Europa met seker van die boere daar nie. Die grootste geleentheid wat ek kan sien is carbon credits. Ek moet sê vandat ek in die bank is en vandat ek regtig begin inlees of oplees hieroor,
as jy dit reg doen, jy die regte projek ontwikkelaar, jy die praktyke klaar en jy maak seker dat dit nie soos 'n fly by night is nie, om daarin te investeer, kan vir jou baie goeie kapitaal oplewer. En dan my advies, en een van ons projekte by Standard Bank is die One Farm Share, en dit is hierdie amazing program waar hulle probeer voedselvermorsing op plase voorkom en dit dan nou weer aan beneficiary organisations of genoodsaakte gemeenskappe te versprei. En ek het daar met een van my kollegas gepraat en hy het vir my gesê, een van die grootste probleme met volhoubaarheid wat hy agtergekom het van sekere boerdery af, en ek sê nie alle kommersiële boere nie, ek sê nie alle middelklas boere nie, is dat jy moet volhoubaarheid dit moet nie 'n aparte ding wees wat jy doen nie. Dit moet ingeweef word in jou besigheidspraktyke elke dag. So wat hulle van One Farm Share gedoen het, is hulle het net 'n bin gevat, 'n asblik gevat en in 'n pakhuis waar hulle besig was om die groentes op te sny en dit net daar langs die persoon te sit en sê gooi dit daarin. En dit is ietsie kleins om dan nou daai afval te kry en jy kan daai afval natuurlik vir kompos gebruik of wat ook al jy daarmee wil doen. Maar jy moet volhoubaarheid moet in business as usual raak. Dankie. Kobus. Ja, my grootste bekommernis in hierdie hele ding is dat die sogenaamde groenes hou daarvan om onder mekaar te beklei. En dit maak almal de mekaar. So alhoewel elkeen staan nou vir hierdie volhoubare en koolstofvriendelike boerdery, beklei die groenes lekker onder mekaar. As jy social media oopmaak en jy kyk in die koerante, is hulle meer onder mekaar aan die gang as wat hulle eintlik die probleem aanspreek. Die ander ding wat my bietjie bekommer is dat omdat wetenskap ons oor tyd geleer het om reductionist te dink en nie die kompleksiteit in die stelsel aan te spreek nie, kan plant, as almal net gaan vir plant, soos Andrea gesê het, net gaan vir plant-based food, wat word van ons beesboere, wat word van daai mense wat daar werk. So ons moet baie mooi kyk dat ons die balans handhaaf. Geleenthede is, in die 14 jaar met Farming for the Future, sien ons finansiële voordele van die ding. Ons sien beter produkte, beter kwaliteit, langer hou vermoë, nutriëntewaarde is beter. Jy kan maar agter op die Woolworths pakkies kyk, is daar gemeet vir julle. So ons sien definitief daai geleenthede en ons sien veral wanneer ons in droogte en 'n moeilike weeromstandighede ingaan. Ek sê nie 'n hoë koolstofgrond is droogte weerstandbiedend nie. Maar jy het net daai bietjie langer tyd wat jou plante oorleef as wat jou bure is wat nie goeie grondpraktyke of goeie grondgesondheid het nie. Advies wat ek vir spesifiek vir die boere kan sê is, mense, julle moet begin meet. Almal hou nie van admin nie. Ek self ook, ek het altyd pak oor my admin, maar ons moet begin meet, dat ons kan data bymekaar maak, dat ons die data kan interpreteer en dat ons kan weet wat werk en wat werk nie op jou plaas. Onthou, elke plaas verskil. So ja, so dis my short and sweet story. Baie dankie vir julle. Ons gee oor aan julle, die gehoor. Wie het 'n vraag vir ons kundiges op die is een daar. Just 3 points. First one is for Michael. Really, the amount of carbon dioxide in the air is around about 0.04%. If we go down to 0.02, as you said in your earlier in one of your comments, was that plants start dying. So, we need to look at the science very carefully. There's a 15-year-old paper which looked at NASA photographs of the planet, and since carbon dioxide has increased by about 30%, I think, the deserts, the big deserts of the world have got smaller by 1/5. So basically the higher carbon dioxide level has allowed plants to grow further into the desert than what they used to do before. I've got the guys in smoke-filled rooms busy making laws and rules for us, and I see Kobus is smiling. I think that only if you really want to look at a natuurboerdery project, you need to go to Bokveldskloof and the Koolbokkenveld and speak to Hendrik Poel. It is the most amazing thing I've seen. It's what that guy's been able to do. In the Ukraine war came out and the price of nitrogen spiked. It had made no difference to his farm. He doesn't apply nitrogen anymore. So there's some really wonderful stories going on, and I think
You spoke about Kobus's job to do. I'm not too sure what, but I think what Willie's is doing is absolutely fantastic, and all kudos to them. So that absolutely. So we need the carbon dioxide in the air. It is good for photosynthesis. We can still sequester carbon in the soil, and it's not just about sequestering carbon. It's also about cycling it. The soil respires; it breathes carbon dioxide out as well, and the plants can then take that up immediately. So it's not just that carbon dioxide they take up. If you increase your soil carbon levels, the little pores that take up the carbon dioxide in a plant are actually at the bottom of the leaves. They're meant to take up the carbon dioxide from the soil. So we need to sequester it and then cycle it, and then we'll see lots of growth. And we've also seen a lot fertilizer reductions and fertilizer elimination and so on when a good calculated approach is taken for farmers that really understand the system. It's great to hear. I think the regulations that are out there are reductionistic to the extent that they're actually not helpful. And I think that's what Kobus is getting to in one of these things there. Definitely. Hello, my name is Nata Magwai. I am an agribusiness management postgraduate student at Stellenbosch University. I have two questions. One is to Andrea and the next is to Michael. Andrea, I just would like to know, from personal experience, I love policy, I love international marketing, and I just want to understand how the bank is helping farmers to track their emissions and then come back to you, the bank, Standard Bank, FNB, whoever, but in your case, it will be Standard Bank. How do they come to you with the track of the emissions that they have sequestrated or whatever processes that they have used? And then what kind of proof does the bank need from the farmer? Then Michael, for a farmer, you mentioned that there is long-term and short-term evidence. I just would like to know whether this evidence is coming from emerging farmers or commercial farmers. And if so, for the commercial farmer, what best practices are they doing? Do they have the technology? And then what are the interventions that are provided for the emerging farmers? Thank you. Okay, thanks. I'll answer this one in English, might be a little bit easier. Just from a Standard Bank's point of view, is we do not require a farmer to give their carbon footprint for us. It's not at this stage a requirement for any process in a credit application. However, if a farmer is already exporting to the European Union, they will have a carbon footprint from an auditor. Now, looking at the financed emission calculations that I'm trained to do at the bank, is if I can get that farmer's carbon footprint, I would then put this back into a methodology, and then it will basically give me a emission factor, and then that will be something that we report on. What we do with that information yet, and I think all the banks are not really sure, but we need to start reporting on what is the bank's contribution in what they finance in this whole supply chain in, combating climate change. Like I said, is what we want to do with farmers is assist them in the process of obtaining a carbon footprint, but it's also a very expensive exercise. So you'll see your commercial farmers already has that, but what about the smaller scale farmers, and what can we incentivize them in doing that? So we are starting to look at things like sustainability-linked loans, lower interest rates, if you are proactive and if you can give us that information. I think we're all learning, and I think that's today's message is nobody knows exactly where the world is going, and all the banks have these requirements, but we're still figuring it out how we can use this information and how we can reward you if you have that information, and also then doing the whole transformation if we can assist you as a small scale farmer to get your carbon footprint measured, and then that links back to carbon credits. Carbon credit project developers normally need to understand your carbon footprint. So if we partner with a carbon project developer from a Standard Bank point of view, we will get that information by implication from our client. And then we can monetize that and then incentivize him by doing good through a carbon credit. And then look at further sustainability-linked loans. Thanks. Great. So it's a tricky question.
Thank you. I'm not sure if I'll be able to answer it fully, so the evidence that I was talking about is a mix of scientific published evidence that is out there and just farmer stories that we've seen. There's great grain essay trials that were done on conservation farming that included commercial farmers as well as emerging farmers. I mean, the practices are universal, so they work for both. The implementation is then a bit different. What technologies can you use? What technologies do you have available? What machinery and so on. Yeah, the evidence is in. I think the case is closed. It is more profitable. Now, how do we help farmers realize that and emerging farmers realize that and implement that? Yeah, I think they just need to talk to each other. And there are big events, regenerative events and so on. Those invitations are going out to commercial and emerging farmers. But yeah, I would like to see more of the emerging farmers also attend those events. But yeah. And I guess it's more of what are the farmers' associations doing in order to support the emerging farmers, right? I mean, in Woolworth's case, you have farms that are under your supervision or that need to adhere to certain guidelines, whether it's phytosanitary to be able to export or production. So in your case, what would be some of those things that farmers need to do to be able to qualify to be in the region, I don't know how to put it, but in the region space for Woolworths, how would you then, or what does Woolworths do to ensure that emerging farmers or commercial farmers adhere to those regulations or guidelines? Thank you. I think that's my final. Right. Thank you. Yeah, the whole sustainable or region agriculture at Woolworths is not a barrier to entry, not at all. It's very easy for a retailer to say, they farm wrong, leave them, we go to the next farmer. Our philosophy is, let's work with the farmer and bring them up to speed with. So it's like a journey. You will see our sustainability program is called the Good Business Journey. And I can show you farmers where we started that was not in a good space and where they are now. So that's the philosophy. When it comes to small, your SMEs, the problem there is economics of scale. For them to adhere to the basic food safety rules of South Africa, it's not Woolworths rules, South Africa, they just don't have the finances for that. So the way that we do it is we have a commercial farmer that mentor them. And that small-scale farmer uses the bigger farmers as pack house. At the cost, they pay per kilogram, use the truck to transport the product, etc., and grow the same products as the farmer. The farmer will have a program from us where we say X% needs to come from the small-scale farmer, so we have a dual invoice system when they deliver to us. Because there's no way a small-scale farmer can deliver to a retailer like Woolworths on its own. It needs scale, because the cost is very high. Just to run a HACCP system on a pack house of 10 by 10 square meters will cost you 4,500 Rand a month. That's just HACCP. No electricity, no water, no packaging, no labor, nothing is extra. And that is required by the Department of Health. So that's why we have a caretaker, a mentor from the commercial farmers to take care of them. And we work through them. That's the best. Until they get to scale where they can deliver directly to us on their own. Okay. Meneer Kobus, ek wil net vra of u enige geleenthede vir die suiwelbedryf sien in terme van premiepryse vir indien die boerderye baie wat s'ie woord weer of bewaringsland moet toepas. Want by ons het ons 25 jaar laat kunsmis gegee of aangekoopte kunsmis. Dis die beeste gaan wy en word gemelk. En die kragvoer aankope is laag want daai lorry kragvoer is duur en als. En ek mag tot die Tarantale nie eers skiet in my pa sê dit beheer die bosluise.
maar die melkbedryf is onder druk en alles is duur. En ek weet u het vir of hoe ons het vir boere wat met Asiërs boer om ons 'n premiepryse gee op 'n tyd. Maar dis mos nou oor die melkkwaliteit en so. Dink u daar sal in die toekoms enige van hierdie premiepryse vir suiwelboere kan wees wat die bedryf sal kan help ondersteun of nie regtig nie? Dankie. Baie dankie, goeie vraag. Ek sal graag jou pa wil ontmoet, hy praat my taal. Premiepryse is in ons, hoe sal ek sê, in ons view, of ons daarna kyk, is nie 'n goeie ding nie. Want as jy gaan kyk na die organiese bedryf, die vereiste dat hulle hoër premie wil hê, het gemaak dat hulle baie van die markte verloor het. So vir ons sit die geleentheid in, kom ons op plaasvlak, soos wat jy gesê het, kom ons kry die kwaliteit daar, die consistency, soos hulle sê in Engels, ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor nie, kontinuïteit daarvan in plek, en dan sal jy jou mark kry. En binne in dit sal jy sien, jy sal 'n tipe van 'n premie kry, maar ongelukkig moet jy eers jou klere verdien voor jy by 'n premie uitkom. Geen mark sal jou net sommer 'n premie gee nie. Behalwe soos ek gesê het, as daar 'n tekort is, dan is almal bereid om 'n premie te betaal. So probeer eerder op jou plaas, eers jou effektiwiteit op die plaas op die hoogste vlak kry. En maak seker jy's baie naby aan die koper. In die melkbedryf lewer boere die lorry kom en hy laai die melk en daar ry hy sien nie die koper eers by die groot melkery fabrieke nie. En dit is 'n probleem. En dit is hoekom kom nader aan die mark, weet wat die kliënt wil hê en sorg dat jy alle oneffektiwiteite op jou plaas uit die weg ruim. Dan binne in dit skep jy dan jou eie premie. Ek hoop ek jou vraag geantwoord. En nog een vraag in terme van die invoer van die Poolse melk soos Crystal Valley. Is dit regtig goedkoper want as ek in die supermark kom, ek is 'n student, so kom ek by 'n Woolworths, maar dit is maar baie dieselfde prys en dit word my pa sê ons gebruik om ons prys af te druk. Ja. En dink meneer, dit sal nou die supermarkte is mos nie 'n verantwoordelikheid nie, maar om Suid-Afrikaanse boere 'n bietjie te beskerm en op die oomblik 'n tronk is ons of 'n stal is 'n tronk met oop deure, so almal klim uit die melkbedryf uit. En een van die dae gaan ons amper nie meer melkboere hê nie. So ja, wat is meneer se opinie oor? Ja, goed. Ja, ek gaan nou nie oor my oppositie my uitlaat nie. Ons beleid is in Woolworths is daai aankoper moet wragties 'n baie goeie rede hê as hy nie 'n produk in Suid-Afrika koop nie, maar invoer van buite af. So huidiglik al ons roumateriale wat ons benodig en al ons kosse, ons is net so oor die 90% van ons volume kom uit Suid-Afrika uit of SADC uit. Zimbabwe, Botswana, Namibië, Mosambiek, Suid-Afrika uit. So jy moet spesiaal aansoek doen as jy iets wil invoer. Want dit gaan vir ons hoofsaaklik oor die ekonomie van die land en oor werkgeleenthede. Dis waaroor dit gaan. As jy heeltyd goedkoop goed invoer, soos wat met die hoenderbedryf gebeur het, kyk hoeveel werkgeleenthede het verlore gegaan daar. En dit is iets wat ons land nie kan bekostig nie. Ons het gebly by ons hoenderboere in Suid-Afrika. So jy moet maar die vraag maar vir my oppositie gaan vra, hoekom voer hulle in? Ek gaan nou nie my uitlaat op hulle nie. So. Nou daar, ek's Gerard, ek's ook 'n student van Stellenbosch. My vraag, ek gaan oorswaai Engels, dit klink nie so slim in Afrikaansie, maar terug aan wat Annelie gesê het oor die kam waarmee ons geskeer word, spesifiek in die Weskaap. The Western Cape has not only a unique climate, but unique soils in the sense that we basically boor with soil with like dirt and rocks. So due to our climate, we aren't able to fix as much carbon per season. We've got dry summers and they're hot, and we've got wet winters, but they're too cold. So the microbial activity in our soils isn't going to be able to equate to anything we see in Europe. And I'm afraid when we look at whether these standards are set, whether they're being set relatively or whether they're being set categorically, a farmer in the Western Cape will never be able to fix X amount of tons as the same farmer would in Europe with the same practices in the same area. So my question is there going to be unique considerations for the climate and soil types of the Western Cape? And then secondly, I'd like to ask, how does the type of management practice affect the value of that carbon credit? We all know you can have 2 ways to fix 1 ton of carbon, but in 10 years, that ton of carbon is going to look different for 2 management systems. So is there going to be prioritization of different systems that might not initially fix as much carbon, but have a longer lifespan of the carbon staying in the soil? And is there going to be special considerations for our unique situation, especially when it comes to our production facilities, the soils and the climate?
Great, dankie. So yes, there are definitely context specific considerations that are being given when we look at carbon sequestration. So typically what would happen is we would compare what was before and what is happening now. And the what was before is in your context. What was this farmer doing in this area? And then what the farmer is adopting, is that over and above what farmers are adopting in the area. It's a concept called additionality. And then, yeah, what's the carbon that you're building over and above the typical farmer of the area, effectively. And I understand the context of the Western Cape, definitely. It has its challenges. Many other areas in South Africa also do. But there's always something that can be done. There's trials on long events that have showed so no-till keeps your carbon in your soil for longer. Zero-till does even more than that. So when you plant without any tooth or anything. Yeah, there's always something that can be done in every context, and it gets compared to that context. And then the second question was about the pricing of different ways and the longevity or permanence of that carbon in the soil. And that again, good question. It is being taken into account. So you can't disaggregate it too much, but effectively a removal, so carbon sequestration, gets more revenues per ton of carbon dioxide than an emission reduction. And then something like biochar, which can last, that carbon in there can last for thousands of years, that gets about tenfold the price that other carbon sequestrations do get. So yeah, there's some elements of specific pricing for different types of sequestration and reductions. Yeah, so I've read recently an article saying that European potatoes, and specifically Germany, are generally of a much higher quality than South African, simply because the German consumer has a high willingness to pay for a good product, while in South Africa the market just demands a very as cheap as possible product. And so farmers have the incentive to plant high-yielding cultivars which are not necessarily as nutritional valuable as others are. So obviously Woolworths has filled a niche here for the high-income population of South Africa, but will it just be like that for the low-income population that will never be they will never really have this opportunity to have such food? Or yes, how would you say should this be addressed in South Africa? Who's your professors? Did you ask very difficult questions? That's what I said earlier. There's a disconnect between costs on the farm and what the majority of our consumers can afford in South Africa. So we sit with that problem. So unless we create, everybody got a job, that they can afford a better quality, because they also aspire to having the better quality potato. And then also on the farming side is that drive to only deliver the best quality is not always on the farming side because of pressures of input costs. So there's definitely a disconnect on that. To compare Germany with us, your German customer or European customer go to the shop and buy potatoes for salads, buy a potato for crisps, buy a potato for... They've got a specific potato they buy, well advanced than ours. We've got a table potato. That's what we've got. And it's because of the situation we are in. We've got about, 64 million people in the country, and more than 30 million can't afford potatoes as it is at the moment. So I don't think I can solve the problem, but I think collectively we need to look at something that we can get there to solve that problem, that we create the jobs, that we have a population that can afford better quality food. Because with that poorer quality, we have a
a nation that is got a full stomach but they're malnourished. And the cost of that and our medical side, in health side in South Africa, I think outweighs by putting in more jobs. So we need to sort that out. So we do have a fundamental problem between what people can afford and what the farmer can put on the table. And it's not an easy thing. So hopefully you can do your PhD on that and solve it for us. Can I say short to that? All right. There was a study done quite a while ago already, but it looked at 50 years. I think it was from 1950 to the year 2000. And they looked at 38 different food producers and the nutritional density of those food producers. And all of them decreased between 6 and 38% in nutritional value. So it's no longer an apple a day keeps the doctor away. It's not 2 apples that can keep him away. So, yeah, I do think that it's also a bit of a responsibility. Even if you don't get a premium price, you can reduce your costs, increase profits, and produce a more nutritious crop as well. That is possible. So you've got your profits not through a premium price, but through reduced costs and leveraging biology. And for potatoes specifically, a good source to start is Rocky Farms on YouTube in case you're interested in potatoes specifically. Very cool biological farming of potatoes. Not no-till though, that's a bit difficult. But it's encouraging that we have such incredible questions coming from our younger audience members. Vreeslik dankie vir julle deelname, vir julle vrae, dat julle geluister het, dat julle gekom het vandag. Vreeslik dankie aan ons kundiges op die paneel vandag. Kobus, Andrea, Michael, ons het groot waardering vir julle tyd en julle kennis. Baie dankie ook aan ons borgers, CNH Capital, Hollard en Potatoes SA, so dit ons nou van aardappels gepraat het. Hulle is ook hier so vandag in gees. En op daardie noot het ons lekker wyn, ons het versnapperinge, ons wil hê hierdie gesprek moet aangaan. Die van julle wat nog vrae het vir ons kundiges, hulle gaan nog ten minste 'n rukkie hier by ons wees. Ons hoop ons kan julle almal met 'n glasie wyn omkoop om bietjie verder met ons hierdie gesprek nog to continue the discussion. That's always where we see the value in these discussions, not just in this hour, but in how that discussion translates into further discussions in various places. Baie dankie en 'n handeklap vir ons paneel. Dankie.